মৌলানা মওদুদী চিটাগাং আসছিল, আর আল্লামা হাশেমি শের বাংলা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই তারা 111 ফতোয়া নিয়ে মৌলানা মওদুদীর কাছে যেয়ে বলছিলেন 111টা ফতোয়ার জবাব দিয়ে তারপরে ওয়াজ করেন, বয়ান করেন। मौलाना मौदूदी बोलছিল ढाका जाके जवाब देंगे। तो शेर बांग्ला আজিজুল হক साहब पूछे क्या आपका इल्म ढाका छोड़ के आए? मौलाना मौदूदी কইছে 111টা ফতোয়ায় আপনি আমাদের কাছে মুসলমান নন। বলছে ঢাকা से जवाब देबो, কইছে इल्म ढाका छोड़ के आए हैं, इल्म आपके पास नहीं है। याद रखिए जवाब दिए बगैर तकरीर नहीं चलेगा, जवाब दिए बगैर तकरीर नहीं चलेगा। जवाब देवा सारा तकरीर चलतो ना। मौलाना मौदूदी ठाइट চেয়ার থেকে নাইমা আস্তে প্লেনে ওইটা ঢাকা গেছে, একটা শব্দ বক্তৃতা করতে পারে।